कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी संलग्न सालोगाड़ा में श्री रामकृष्ण आश्रम पर अवैध कब्जा करने की कोशिश भूमाफियाओं के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामला रफा दफा हुआ था, लेकिन बंगाल में भूमाफियाओं का जाल काफी गहरा है, जिसको खत्म करना आसान नहीं दिख रहा है। श्री रामकृष्ण आश्रम के बाद इस बार जलपाईगुड़ी के श्री बैकुंठ नाथ पिंजरापुल गौशाला की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की गई है। जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी के गौशाला मोड़ में काफी प्राचीन एक गौशाला है। 1999 में इस गौशाला की शुरुआत हुई थी और इस गौशाला के पास काफी मात्रा में जमीन है। इसमें से एक 17 बीघा की जमीन जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास है। गौशाला के सदस्यों का आरोप है कि 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे 17 बीघा प्लॉट को जब वे चारों तरफ से गार्ड वॉल देने के लिए गए, तब उनको पता चला कि ये जमीन प्लॉट बनकर बेच दी गई है। ये सुनते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी शिकायत जलपाईगुड़ी के BLRO कार्यालय को लिखित रूप में की है, लेकिन सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते देख अब गौशाला के सदस्यों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि गौशाला की जमीन को पुनः उनको वापस दिलाया जाए। जलपाईगुड़ी तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष महुआ गोप ने भी स्वीकार किया है कि भूमि हस्तांतरित को लेकर सरकारी व्यवस्था में कुछ खामियां है। मामला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल में कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को आवश्यकता निर्देश दिए गए हैं। इस जमीन मामले में जलपाईगुड़ी सदर BLRO राजू तमांग ने कहा कि उन्होंने आज ही इस पर ज्वाइन किया है, इसलिए उसे पूरे मामले के देखने के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकते हैं। মানুষ চোখ আঁকড়ে নেয়, জমি মাফিয়া হোক বা যেই হোক না কেন কেন এই জমিটা আমাদের 100 বছর পুরনো আছে, রাজার দান করা জমি এটা আমাদেরকে। সেই জমিটা যখন আমরা এখানে আসি, আমরা যখন কাগজপত্র দেখতে যাই এটার, দেখি অন্যের নামে উঠে গেছে জমিটা। এটা দাদা দেখেন কিভাবে হলো, একটা 75% জায়গা আমাদের ছিল, প্রায় এখানে 8 একর জমি ছিল, 75% আমাদের ছিল, বাদবাকিটা একটা প্রেম সিং নামের লোক ছিল। প্রেম সিং যিনি ছিলেন উনি জমিটা বেচে দিয়েছেন। তাহলে কি মনে হচ্ছে দাদা, এটা জমি বিহাত হওয়ার পেছনে কারা থাকতে পারে? দাদা দেখেন, যারা জমি কিনেছিল বা যারা এখন বেচতেছে ওনাদের তো নিশ্চয়ই হাত আছেই, তার সাথে সাথে আমাদের BLRO অফিসের যারা প্রশাসনিক পদে যারা বসে আছেন ওদের একাংশ জড়িত আছেন এটার সাথে। না ওদের ছাড়া তো এটা হতে পারে না। আপনি তো জমি কারো নামে লিখে দিতে পারবো না বা রেজিস্ট্রি দিতে পারবো না বা এলআরে নাম উঠাতে পারবো না। এই মুহূর্তে এটা 17 বিঘা জমি গোশালা কর্তৃপক্ষের হাতেই রয়েছে। কাগজপত্র সব আমাদেরই কাছে আছে, প্লটটাও আপনি যেতে দেখছেন ফিজিক্যালি প্লটটাও আছে এখানে, কিন্তু মেন কি এলআরে আমাদের নাম নেই, মানে কোনো 1% আমাদের নাম নেই এখানে জমিতে। এই ব্যারিকেডটা কেন দিয়েছে? এখানে 144 ধারা যখন SDO কোর্ট থেকে আমরা জারি করাই, এখানে কাগজপত্র সব SDO কে দেখিয়ে নিয়ে, তারপরে দেখি আমরা এখানে যখন নামি এক জমিতে আসছে তখন বাধা দেওয়া হয় আমাদেরকে বাউন্ডারি কাজ করাতে। তারপরে ওই বোর্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, কোনো জায়গায় ফেলে দেওয়া হয় বোর্ডটা খুলে। দাদা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারিনি লোকদেরকে, 2-3 জন এসেছিল, আইডেন্টিফাই করতে পারিনি আমরা। বহিরাগত ছিল। আর তারপরে আমরা এসে দেখি 2-3 দিন পরে এসে দেখি এখানে নেট টেট লেগে গেছে, একদম বাউন্ডারি করে দিয়েছে ওরা, মানে আমাদের এন্ট্রান্স এখানে বন্ধ করে দিয়েছে। যেহেতু 144 ধারা, আমরাও এটা নিয়ে কোনো কিছু আর করছি না, যেহেতু SDO নজরে আছে জিনিসটা, আমরা এটা নিয়ে কোনো কিছু আগাচ্ছি না, আর যেভাবে আছে সেভাবে থাকছে। তাহলে এই মুহূর্তে কি মুখ্যমন্ত্রী দ্বারস্থ হয়েছেন নাকি? আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দ্বারস্থ হয়েছি, আমরা নবান্নতে একটা চিঠি দিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীকে ফরওয়ার্ড করার জন্য। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पिछले कुछ दिनों से महंगाई लगातार बढ़ रही है। सब्जियों की कीमतों में तो आग लगी हुई है। कोई भी सब्जी 60 रुपए के नीचे नहीं है। आलू की कीमत 30 से 35 और प्याज की कीमत 50 रुपए तक पहुंच गई है। इससे आम लोगों को जीना मुहाल हो गया है। इस बढ़ती महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अभिनव तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दुर्गापुर के बिना चिट्टी बाजार में थाली बजाकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के सदस्य थाली बजाते हुए बाजार में और सड़कों पर नजर आए। राष्ट्रीय कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष देवश चक्रवर्ती ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ रही है, गरीब और मध्यम वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। उनके लिए 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। पिछले कई महीने से सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अनाज की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी जमाखोरी के कारण हो रही है। बड़े बड़े स्टॉकिस्ट मॉल का जमा कर बाजार में कीमतों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने धमकी दी कि अगर सब्जियों अनाजों की कीमतों में भी नहीं आती है तो जोरदार तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। দেখুন দীর্ঘদিন ধরে বাজারে জিনিসপত্রের দাম মরছে, রান্নার গ্যাস সব, সবজি, চাল, ডাল সব, কিন্তু দিদিমণি এবং তার টাস্ক ফোর্স কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিচ্ছে। যখনই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে আমরা প্রতিবাদ করি, তখনই দিদিমণি তার টাস্ক ফোর্সকে ডাকেন, একদিনের দুদিনের জন্য টাস্ক ফোর্সের ডাকা পান। 365 দিন বাজারের যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সেই নিয়ে সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। আমরা তাই আজকে থালা বাজিয়ে সবজির মিছিল টিছিল করে আমরা আজকে প্রতীকী প্রতিবাদ করছি দিদিমণির এই সরকারের বিরুদ্ধে। আপনার নাম? দেবেশ চক্রবর্তী, জেলা কংগ্রেস সভাপতি। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पिछले 24 वर्षों से बांकुड़ा शहर के इंदारा गोड़ा बोलबम कमेटी के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिरों में एवं आसपास के देश के शिव मंदिरों में साइकिल से बाबा भोलानाथ को जलाभिषेक करते आ रहे हैं। इस बार कमेटी के 44 सदस्यों का जाता आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। बांकुड़ा शहर के इंदारा गोड़ा काली मंदिर प्रांगण से जत्था रवाना हुआ। आसपास के इलाकों से लोगों ने कांवरियों को जत्थे की मंगल यात्रा की कामना की। कांवरियों के द्वारा बांकुड़ा जिले के सुसुनिया पहाड़ से पवित्र जल लाकर श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक करेंगे। इससे पहले 2023 में कांवरियों का दल उज्जैन के महाकालेश्वर, 2022 में केदारनाथ, उससे पहले तारापीठ गए थे। इसके अलावा जिले के विभिन्न राज्यों में स्थित शिव मंदिर तथा नेपाल एवं भूटान स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस बारे में कमेटी के सदस्य आशीष महेश्वरी का कहना है कि 2001 साल से साइकिल के माध्यम से हम लोग देश के विभिन्न प्रांतों में जाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करते आ रहे हैं। इस बार 2024 वर्ष में आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक करेंगे। बुधवार को आज 44 सदस्यों का जत्था रवाना हुआ, जिसमें साइकिल यात्रियों के साथ साथ रसोईया, साइकिल मिस्त्री एवं चिकित्सा सामग्री की व्यवस्था को लेकर निकल रहे हैं। जहां हमारा उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जिसके चलते पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए लोगों से पेड़ लगाने की आग्रह किया जाएगा। मौके पर सदस्य विश्वजीत कर्माकर का कहना है कि हम लोग साइकिल से 1475 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मंदिर में जाएंगे जहां सुसुनिया के जल से बाबा को जलाभिषेक किया जाएगा। कांवरियों के जत्था के तहत लोगों में उत्साह देखा गया। गाजे बाजे के साथ जत्था को रवाना किया गया। शहर में शोभा यात्रा के माध्यम से जत्था रवाना हुई। यहाँ पर आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या? सबसे पहले सभी भक्तों को जय भोले, जय महाकाल। हम लोग 2001 साल से हम लोग बांकुड़ा इंदारागोड़ा मोड़ काली मेला है, यहाँ से हम लोग साइकिल टूर करते हैं। और हम लोग का लोकल और आसपास का जो हम लोग का जो मतलब भोले का भक्त है, उन लोगों को लेके हम लोग साइकिल टूर करते हैं। इस साल हम लोग जा रहे हैं बांकुड़ा से श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम। श्रीशैलम उस जगह का नाम है और मल्लिकार्जुन बाबा का मंदिर का नाम है। तो वो ज्योतिर्लिंग है। तो वो ज्योतिर्लिंग में हम लोग बांकुड़ा सुसुनिया धारा का जल हम लोग वहाँ पे चढ़ाने जा रहे हैं। कितना आदमी जा रहे हैं? हम लोग का करीबन 44 आदमी। उसमें हम लोग का कुक है, साइकिल मिस्त्री है, उसके अलावा हम लोग का बैकअप टीम है और हम लोग का करीबन 25 जन साइकिल
जो साइकिल चलाएगा वो लोग 25 देते हैं। बाबा का उसका पर जाके बाबा के सामने क्या मांगेगा? बाबा का सामने मांगना मतलब क्या, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये वेदर का जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, और हम लोग का जो बांकुड़ा और बांकुड़ा छोड़ के हम लोग का पूरा विश्व का जो हम लोग मतभेद चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग का वो अगर बाबा के सामने हम लोग बोलेंगे कि वो मतभेद अगर नहीं करें। क्या मोटो है? हम लोग का मूल मोटो है ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहले। যা হচ্ছে এর আগে কোথায় গেলে এবং কি বার্তা নিয়ে যাচ্ছ তোমরা? সর্বপ্রথমে বলি হর হর মহাদেব। আমরা এবারে আমাদের 24তম বর্ষ। আমরা এবছর বাঁকুড়া আমাদের জেলা, সেই জেলার যে শুশুনিয়ার পবিত্র ধারার জল নিয়ে আমরা যাচ্ছি অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলেমে অবস্থিত মল্লিকার্জুন। এখান থেকে মোটামুটি সড়ক পথে তার দূরত্ব 1475 কিলোমিটার। তো কতজন যাচ্ছ এবং কি আমাদের মোট উদ্দেশ্য নিয়ে? যাত্রী সংখ্যা প্রায় 40 জন। উদ্দেশ্যটা কি নিয়ে যাচ্ছেন? সকল ভারতবাসীর জন্য আমরা চাইছি সুখ শান্তি এবং সর্বোপরি আমাদের জেলা, আমাদের সব পরিবারের সকলের জন্য অর্থ সংকট দূর হয়, সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আমরা দেখছি বর্তমানে পরিবেশের অবস্থা, আজ আমাদের জেলায় বৃষ্টিপাত হয়নি, এই বর্ষাতে বর্ষাও সেভাবে নামেনি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल की तरफ से गुजरात भवन में कविता उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ आसनसोल के अलावा जामुड़िया, रानीगंज, बराकर आदि इलाकों में भी कवि आए थे। मौके पर इन कवियों ने बंगला के साथ साथ हिंदी और उर्दू में भी कविता पाठ किया। इस बार में जितेंद्र तिवारी ने बताया कि कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल की तरफ से पूरे बंगाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज आसनसोल में इस कविता उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पर आसनसोल, जामुड़िया, रानीगंज, बराकर आदि क्षेत्रों से लोग आए थे। कवियों ने अपनी कविताएं पेश की। उन्होंने कहा कि आज के इस कविता उत्सव में बंगला और हिंदी के अलावा उर्दू में भी कविता पाठ किया गया। যে কথাটি বললেন আমি তার সঙ্গে একদমই সহমত। অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু এত সুন্দর একটি পরিবেশ দেখতে পাইনি, না এলে সত্যি মিস করতাম। প্রথমে যখন এই সংস্থার থেকে ফোনটা আসে সত্যি দ্বিধান্বিত ছিলাম, কিন্তু যখন প্রিয়জন সুব্রত দা ফোনটি করে जाए ये शेर मैं तिवारी जी को नजर करूंगा कि मारने मरने का दस्तूर तो फरसूदा को वो प्रकाश करने की कोशिश की है। ये माना कि मेरे पत्ते हरे हैं, हटा हूँ धूल से मैं, धुएं का सर पे साया, जड़ों में चुल्लू भर पानी के जैसे भीख में डाले गए सिक्के, हर एक पर भीड़ में तन्हा है इतना शोर के बहरा हुआ हूँ मैं। ছেড়ে দিলে সোনার গোরার তো পাবো না, না না ছেড়ে দেব না, তোমায় হৃদয় মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। শেষ স্তবক খুব সুন্দর। দ্বিজ দাসের এই ভাবনা কি, দ্বিজ দাসের এই ভাবনা এমন মানব জন্ম আর হবে না। দ্বিজ দাসের এই ভাবনা, দ্বিজ দাসের এই ভাবনা নববর্ষী আলিঙ্গনাবদ্ধ বড় গেটে আস্থা করে তাল খুঁজছে পাড়ার কুকুর। এবারে কন্যাটি অনেকটা ফেলেছে ধুয়ে, কপালে এঁকেছে টিপ, লুটিয়ে পড়েছে কাঁধে স্নান সিক্ত বিষণ্ণ চিকুর। এবার সাধবে বসে গলা, তবল চিও এসে গেছে, টুমটুম বাজছে তবলা, কানপুরাটির তার একই সুরে বাঁধা। তবুও কালচারাল অ্যান্ড লিটারেরি ফোরাম অফ বেঙ্গল সারা বাংলা জুড়ে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদেরকে
একটা মঞ্চ প্রদান করার কাজ করছে। কয়েকদিন আগে আমরা কলকাতায় কবিতা উৎসব করেছি। আজকে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন যারা শিল্পী আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা কবিতা উৎসব পালন করলাম। এবং আজকের এই কবিতা উৎসবের বৈশিষ্ট্য হলো যে আসানসোল যেহেতু কসমোপলিটন সিটি, বিভিন্ন ভাষার লোকেরা এখানে থাকেন, ন্যাচারালি আমরা সবাইকে সুযোগ করে দিয়েছিলাম। বাংলায় যেরকম যারা কবিতা পাঠ করেছেন, আবৃত্তি করেছেন, ঠিক একইভাবে হিন্দিতে করেছেন, একইভাবে উর্দুতে করেছেন। এটা ইউনিক, এবং যারা পার্টিসিপেন্ট তারা খুবই সহযোগিতা করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে যারা শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী আছেন তারাও এখানে উপস্থিত হয়ে তারা তাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন এবং আমাদের স্বীকৃতি কামনা করেছেন। তো কতজন এখানে পার্টিসিপেন্ট করেছিল? 60 কোথায় নিয়ার অ্যাবাউট 60 বাংলা, হিন্দি, উর্দু মিলে প্রায় 60 জন পার্টিসিপেন্ট আছে। কোথা থেকে এসেছিল সবাই? সব আসানসোল শিল্পাঞ্চল, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ, বরাকর, কুলটি, এইসব দুর্গাপুরে কয়েকজন ছিল। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष ऋतव्रत बैनर्जी एवं श्रम मंत्री मलय घटक आईएनटीटीयूसी के पश्चिम वर्धमान जिला अध्यक्ष अभिजीत ने आज सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इससे पहले उन्होंने श्रमिक भवन में पश्चिम वर्धमान जिले के लिए कर्म संवाद पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर ऋतव्रत बैनर्जी और मलय घटक ने बताया कि अनस्किल्ड लेबर के लिए रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस समस्या को देखते हुए कर्म संवाद पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके जरिए विभिन्न संस्थानों में जिस अनस्किल्ड लेबर की जरूरत होती है उसके बारे में नियोक्ताओं को जानकारी मिलती रहेगी और वो अपनी जरूरत के हिसाब से नियुक्ति देंगे। প্রত্যেককে সাধুবাদ জানিয়েছেন এই গোটা প্রক্রিয়াকে, এবং এটা নিশ্চিতভাবে মাননীয় মন্ত্রী যেটা বললেন যে ডোমিসাইল পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আসানসোলের শিল্পাঞ্চল, দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল, যাতে লোকাল যারা তারা হচ্ছে যাতে অগ্রাধিকার পান, নিশ্চিতভাবে সেটা মানে এই গোটা প্রসেসটা, এবং এটা বাকি দু জায়গায় যেহেতু খুব সাকসেসফুলি চলেছে। এবং আজকে ইন্ডাস্ট্রির যেরকমভাবে ইন্ডাস্ট্রি রিয়্যাক্ট করলেন, এবং আরও একটা বড় পয়েন্ট মাননীয় মন্ত্রী এর আগে ডিল করেছেন যে ধরুন 20টা কাজ রয়েছে, 20 জন হচ্ছে দরকার, কোনো ঠিকাদার নিয়োগ করে রেখেছেন 60 জনকে, তাহলে তো সেই 20 জনের কাজও এনশিওর করা যাচ্ছে না। যার ফলে এটা ফুল প্রুফ একটা প্রসেস, যেখানে প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ার, কন্ট্রাক্টর সবটাই গভর্নমেন্ট পোর্টালের থ্রুতে এলো। এবার গভর্নমেন্ট পোর্টাল থেকে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হলো, ইন্টারভিউ হলো, নিয়োগ হলো। এবং ইন্টারভিউ সংশ্লিষ্ট সংস্থা নেবে, মানে যে কোম্পানি রিক্রুট করবে সে তারা যদি আপনাদেরকে এই কমাসের মধ্যে ধরুন আমাদের 1,65,000 টোটাল যারা স্থানীয় বেকার প্রায় 1,65,829 জন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, এবং ভ্যাকেন্সির এগেনস্টে 7,467 জন ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়েছেন। এবং সবথেকে আনন্দের ব্যাপার যে এই চাকরির পিছনে আজ পর্যন্ত কোনো দুর্নীতির অভিযোগ কেউ করতে পারেননি। ঠিক একইভাবে আমরা পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে এই কর্মসংবাদ পোর্টাল আগামী 1 আগস্ট থেকে শুরু করব। এখানে যে কোনো কলকারখানা, প্রাইভেট কিংবা পিএসইউ যাই হোক, যদি কন্ট্রাকচুয়াল লেবাররা অ্যাপ্লাই করেন, তারা যারা ইন্ডাস্ট্রির মালিক বা ইন্ডাস্ট্রির যারা ম্যানেজমেন্ট, তারা কর্মবন্ধু পোর্টালে জানাবেন যে তাদের কটা ভ্যাকেন্সি আছে, কি ক্যাটাগরির ভ্যাকেন্সি আছে, এবং সেটা আমাদের যে পোর্টাল, সেই পোর্টালের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন জায়গাতে আমরা পাবলিশ করব যে এই কোম্পানিতে এতগুলো লোকের দরকার এবং এই ক্যাটাগরির লোকের দরকার। সেই অ্যাপ্লিকেশন পাওয়ার পরে এই যে টোটাল 15/7/2024 অবধি যে ডেটা হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের টোটাল অ্যাপ্লিকেশন 1,65,829। এবার সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে নাম, তার মধ্যে দিয়ে টোটাল জব সিকার সিলেক্টেড এগেন্স ভ্যাকেন্সিস 7,467। একটা কোনো অভিযোগ কেউ করেননি যে কোন রকম দুর্নীতির মধ্যে, কারণ এখানে তো কোনো প্রসেস নেই। ডিএম ইজ দ্য চেয়ারম্যান, ডিএমের নেতৃত্বে, প্রশাসনের নেতৃত্বে গোটা প্রসেসটা হচ্ছে। এখানে কোনো রাজনৈতিক নেতার, কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কোনো ভূমিকাই নেই। পশ্চিম বর্ধমান এখানেও গোটা প্রসেসটা শ্রম দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন দ্বারা করবেন। এবং আমরা আজকে ইন্ডাস্ট্রির যে মিটিং ছিল সেই आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज डकैती कांड के मास्टरमाइंड माने जाने वाले बिहार के कुख्यात ज्वेल थिप सुबोध सिंह को आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया। वहां पर उनके वकीलों द्वारा उनके केस को जज कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए अर्जी डाली गई, जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया और अगले 31 तारीख तक सुबोध सिंह को फिर से जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। वही आसनसोल दक्षिण थाना द्वारा सोन अरेस्ट के लिए जो अर्जी दी गई थी उसे भी खारिज कर दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 तारीख को होगी। तब तक सुबोध सिंह जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। क्या बोल रहा है सुबोध जी? अरे बिना मतलब के घसीट रहे लोग, हम भी चाची को पहचानते हैं? चाची 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 को जानते हैं? क्या आप लोग पूछिएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें समझ क्या रहे हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। चाची को पहचानते हैं? हुमकी दिया है, हुमकी। और कितना पूरा बनाइएगा आप लोग? बस कीजिए, अरे बस कीजिए, कितना पूरा बनाइएगा? चाची को पहचानते हैं क्या? চাচি চাচি हमारे घर में है। মামলাটাই পুলিশ কাস্টাডি থেকে প্রোডাকশন হয়েছিল, সেই মামলাটাই 31 তারিখ অবধি জুডিশিয়াল কাস্টাডির অর্ডার হলো এবং আরেকটি সাউথ পিএসের কেসে সোন অ্যারেস্টের প্রেয়ার করেছিল, সেই সোন অ্যারেস্টের প্রেয়ারটা আজকে কোর্ট রিজেক্ট করেছে। 14 দিন পর আবার ডেট পড়েছে 31 তারিখ। হ্যাঁ 31 তারিখ আপনারা এডিজে কোর্টে নিয়ে যাওয়ার ট্রায়াল চলছে। আমরা আবেদন করেছিলাম, আবেদন করেছিলাম যে যেহেতু জজ কোর্ট থেকে এখানে পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র পিসি প্রেয়ারটা ডিসাইড করার জন্য। এবার পিসি প্রেয়ারটা উনি ডিসাইড করেছিলেন, 14 দিনের পিসি দিয়েছিলেন। আজকে পিসি শেষ হলো, আমরা প্রেয়ার করেছিলাম যে আবার ওকে জজ কোর্টে প্রোডাকশনের জন্য অর্ডার করা হোক। যাই হোক, উনি ওটা জুডিশিয়াল কাস্টাডি কেসটা ছিল হুমকি কেস, সেই কেসে সোন অ্যারেস্ট দিয়েছে। সেই কেসে সোন অ্যারেস্টের প্রেয়ার দিয়েছিল, সেই প্রেয়ারটা রিজেক্ট হয়েছে। আমরা অপোজ করেছিলাম, আচ্ছা, কিছু টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে সেটা রিজেক্ট হয়েছে। নতুন কোনো মামলা কি দিয়েছে? না, আমাদের নতুন কোনো মামলা দিয়েছে বলে জানি। 31 তারিখ পরবর্তী আমরা জামিনের আবেদন করেছিলাম। আমরা জামিনের আবেদনটা বলেছিলাম যে ওর প্রোডাকশনটা জজ কোর্টে করা হোক এবং জামিনের আবেদনটা ওখানে প্রেস করা হোক কনসিডারেশনের জন্য। উনি এই পোর্শনটা রিজেক্ট করেছেন, মানে জজ কোর্টে প্রোডাকশনের অর্ডার করেননি, উনি জেসিতে পাঠিয়েছেন। আবার সিজিএম কোর্টেই 31 तारीख प्रोडक्शन होगा। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। राड़बंग बावरी समाज की पहल पर बावरी समाज की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में अभी छात्र छात्राओं को का आयोजन बांकुड़ा शहर के रविंद्र भवन में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बांकुड़ा सांसद अरूप चक्रवर्ती, बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरपर्सन अलका सिंह मजूमदार, पश्चिम बंगाल बावरी कल्चरल बोर्ड के चेयरमैन देवदास बावरी समेत अन्य विशिष्टगण उपस्थित रहे। इस संपर्क में देवदास ने बताया कि बावरी समाज के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्साहित करने के उद्देश्य से ही छात्रों को सम्मानित करना था। समाज में उन्नति हो, समाज के छात्र प्रतिष्ठित हो सके, इसके चलते ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि प्रत्येक वर्ष किया जाता है। যারা পরাজিত হন, যারা ভোট দেননি, তারাও কিন্তু আমাদের বন্ধু, কারণ তারা না থাকলে নির্বাচন প্রক্রিয়াটা হতো না। তারা যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা অংশগ্রহণ না করতেন, এক পক্ষের দ্বারা ভোট হতো না। তো তাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম, তাদের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা রাঢ়বঙ্গ বাউরি সমাজের উদ্যোগে আজকে যারা এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছেন, আমি তাদের ধন্যবাদ তো জানাবই, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই বাউরি সমাজ যেটা গঠন হয়েছে, এসডিও সাহেব বলছিলেন যে হলটা পরিপূর্ণ হয়েছে। অন্যান্য মিটিংয়ে কিন্তু এত ফুলফিল হল থাকে না। এদের যারা সংগঠক, যারা সংগঠিত অনুষ্ঠান আছে এবং কী কর্মসূচি করা হচ্ছে? আজকে আমাদের মূলত হচ্ছে আমাদের যারা বাউরি জাতির ছেলেমেয়েদেরকে বাবা সাহেব বি.আর. আম্বেদকর দেখানোর পথে আমরা বাউরি জাতির ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছি। এখানে কৃতি ছাত্রছাত্রী যারা আসে, সাথে সাথে যারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক যারা পাস করেছে, আমরা প্রত্যেককে লিখেছি যাতে আগামী দিনে শিক্ষায় যাতে ওদেরকে উৎসাহিত করতে পারি, এবং প্রত্যেককে বিশেষ করে একটি করে ভালো ভালো ব্যাগ থেকে, ছাতা থেকে আরম্ভ করে এবং পেন ইত্যাদি গিফট, লকেট, গিফটের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা শিক্ষায় যাতে আরও উৎসাহিত হয় এবং আমার সমাজ যাতে আরও বিভিন্ন মানে বড়ো হতে পারে, বড়ো জায়গায় পৌঁছাতে পারে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা। সাথে সাথে আমাদের বাউরি জাতির যারা প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং উকিল, আমরা প্রত্যেককেই আমরা তাদেরকে ডেকেছি এবং তাদেরকে আরও উৎসাহিত করা আমাদের এটা প্রধান। এটা কি বাঁকুড়া জেলা, পুরো জেলা জুড়ে? পুরো জেলা জুড়ে, বাঁকুড়া জেলা জুড়ে। আপনার নাম পরিচয় একটু, আপনার নাম পরিচয়টা একটু? আমার নাম হচ্ছে দেবদাস দাস, চেয়ারম্যান পশ্চিমবঙ্গ বাউরি কালচারাল বোর্ড। আমরা এটা অনুষ্ঠানটা করছি রাঢ়বঙ্গ বাউরি সমাজের উদ্যোগে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस गति से पेड़ काटे जा रहे हैं उस गति वृक्षारोपण नहीं हो पा रहे हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। हमारी दुनिया दिन ब दिन गर्म होती जा रही है। स्थिति को समझते हुए हरियाली की मात्रा बढ़ाने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश देखभाल के अभाव में मर जाते हैं। एक छोटे अंकुर वाले पेड़ को न केवल प्रत्यारोपित किया जाता है, बल्कि उसे एक छोटे अंकुर से एक शक्तिशाली पौधे तक विकसित होने के लिए देखभाल भी की आवश्यकता होती है। ऐसे में छातना ब्लॉक के सामूहिक विकास अधिकारी सौरभ ढल्ला ने पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल करने पर जोर दिया है। बांकुड़ा के छतना स्थित स्कूल में हरित अभियान चल रहा है। सुबह छतना के ब्लॉक सामूहिक विकास अधिकारी अलग अलग स्कूलों में निकल रहे हैं। वे विद्यार्थियों के साथ स्कूल परिसर में पौधे लगा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण की सीख भी दे रहे हैं। पौधों पर पौधे लगाने वाले विद्यार्थी का नाम लिख जाता है। पौधों पर पौधे लगाने वाले विद्यार्थी का नाम लिखा होता है। विद्यार्थी एक वृक्ष का संरक्षण होता है। सामूहिक विकास अधिकारी के मुताबिक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी करेंगे। ये छोटे छोटे पौधे बच्चों के साथ बड़े होंगे। आज छतना स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू आवासीय विद्यालय में 50 आम के पौधे लगाए गए। प्रत्येक पेड़ पर उस छात्र का नाम है जिसने उसे लगाया है। विद्यार्थी भी अपने हाथों से छोटे छोटे पौधे लगाकर खुश हैं। আজকে আমরা আগের বছরের মতন শুশুনিয়া পাহাড়ে যে বীজ বোম ফেলেছিলাম সেইটার সাকসেস যেহেতু পেয়েছি, তো আমরা এইবারে আবার লার্জ স্কেলে আবার সেই বীজ বোম ফেলছি এবং কিছু কিছু চারাও আমরা শুশুনিয়া পাহাড়ের যে খালি জায়গাগুলো আছে সেইখানে রোপণ করব, কারণ আমাদের বন দফতরের এখন বন মহোৎসব চলছে। সেই উপলক্ষেই আমরা আজকের দিনটা বেছে নিয়েছি এই কর্মসূচি করার জন্য। এইবারে আমরা মোটামুটি 1000টা মতন বানিয়েছি, হয়তো আরও বানাবো ভবিষ্যতে। মানে এই বর্ষাকালটায় আমরা টার্গেট করেছি, মোটামুটি রেগুলার বেসিসেই আমরা একটু এগুলো নিক্ষেপ করব এবং পরিচর্যাও করব। যেখানে যা গাছ চারা উঠবে বা কিছু সেগুলোর পরিচর্যাও করব। এবারে এটা ব্যাপারটা একটু লার্জ স্কেলে করার ইচ্ছা আছে। কি কি বীজ দেওয়া হয়েছে এই সিডবমে? একদম দেশি গাছ, দেশি যে বীজগুলো আছে বা যেগুলো। আজ কি কর্মসূচি নেওয়া হলো আপনাদের? আজকে ছাতনা বেঞ্চ আর আমাদের শুশুনিয়া মাঙ্গলিক সংঘ বন মহোৎসব উপলক্ষে আমরা অ্যাকচুয়ালি পাহাড়ের যেসব রুক্ষ জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা অ্যাকচুয়ালি সিড বোম ছড়াচ্ছি, কিছু গাছও লাগাচ্ছি এই রুক্ষ জায়গাগুলোকে ঠিক করার জন্য। আমরা শুশুনিয়া মাঙ্গলিক সংঘ যোগদান করেছি। আর এই যে সিড বোমগুলো ছড়ানো হলো এগুলি নতুন চারা হয়ে এই রুক্ষ জায়গাগুলোকে আবার সবুজের রূপান্তর করবে এই আশা রাখছি। কতটা ভালো লাগছে এরকম একটা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ অনেক করার? ভালো লাগছে। আমরা তো বরাবরই গাছ লাগানোর ব্যাপারে সবসময়ই থাকি। হ্যাঁ, তো অবশ্যই ভালো লাগছে। কি নাম আপনার? সুকান্ত কর্মকার। আজ কি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে আপনাদের? আজকে বন মহোৎসব উপলক্ষে আমাদের রেঞ্জার ম্যাডাম একটা কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। শুশুনিয়া পাহাড়ে যে সকল রুক্ষ জায়গাগুলো আছে সেগুলো যাতে গাছ তৈরি হয় সেই জন্য সিড বোম এখানে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো হয়েছে এবং ছোট ছোট চারা বিভিন্ন মাটির সঙ্গে যাতে লাগানো যায় আর কি, মানে সেগুলো যেমন তৈরি হয় সেগুলোর জন্যে সব জায়গায় কুড়ে কুড়ে একটা করে গাছ আমরা লাগিয়েছি। কতটা ভালো লাগছে? बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। वृक्षारोपण करके पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से आज गोपाल नगर इलाके के कुछ महिलाओं ने अपने पहल से करीब 50 वृक्षारोपण किया। इस बारे में इस कार्यक्रम को शुरू करने वाली मंदिरा आचार्य ने बताया कि पेड़ों के न रहने से लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसे देखते हुए आज ये कार्यक्रम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य को करने में मेयर विधान उपाध्याय, बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा, डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने उनको काफ़ी उत्साहित किया। আমরা আজকে এই কাজটায় নেমেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে। তাই আমি অনেকটা সময় ওনাকে দিই, মাঝে মাঝে, মানে সব সময় দিতে পারি না। তবে এটা আমাদের করা হয়েছে যে প্রত্যেকের স্মৃতি রক্ষার্থে, যদি কারো মা, কারো বাবা, ভাই বোন যারা চলে গেছে তাদের জন্যে বেঁচে আছেন, তাদের জন্মদিন সেটাকেও আমরা করছি, সেটা স্মরণ করে তার নামের এই প্ল্যাকার্ড এই যে দেখুন এগুলো দেওয়া হচ্ছে। তো এই জন্য আমরা এই কাজটা করে খুবই কৃতজ্ঞ। আপনার নাম বলুন। সুমিত্রা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান হচ্ছে, কি করছেন আপনারা? আমরা অরণ্যই জীবন
এই গ্রুপে আমরা নিজেদের পার্সোনাল খরচ করে আমরা এই গাছগুলো লাগাচ্ছি। আমাদের হচ্ছে গাছ যতদিন না বড় হয় দেখাশোনা করার দায়িত্বটা পার্সোনাল খরচা করে, সবই পার্সোনাল ব্যাপার এগুলো। আর আমরা যেটা এয়ার পিউরিফাই করে ওই জন্য অশ্বত্থ গাছ, নিম গাছ এগুলোর উপর বেশি জোর দিচ্ছি। আর আমরা বিভিন্ন জায়গায় লাগাচ্ছি, যেমন আমাদের ওইদিকে তালপুকুর আছে ওর পেছনে, তারপরে এদিকে শ্মশান আছে লাহিড়ী বাবার সমাধি ওর ওই দেয়ালে, আর মাঠে আছে কিছু গাছ গোপালনগর ক্রিকেট ক্লাবের। আমাদের হেল্প করেছেন, প্রথমেই নাম করব দিলীপ বাবু মহাশয় ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার থেকে, ওখানকার ম্যাডাম স্যার। আর আমাদের পেছনে আছেন মানে হাত রেখে মাথায় হাত রেখেছেন যিনি উৎসাহিত দিয়ে করেছেন বিধান উপাধ্যায় মহাশয়, ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক মহাশয়, উৎপল ঘটক মহাশয়। ওনারা আমাদের এই ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। উৎপল সিনহা। বলছি কতগুলো গাছ লাগাবেন? আমরা 100 বা 100টার ওপর গাছ লাগাবো। এই পুকুর নিয়েছি গোপালনগর পুকুর, তাল পুকুর, গোপালনগর ক্রিকেট মাঠ, আর লাহিড়ী বাবার সমাধি মহাশ্মশান, সারদাপীঠ যেটা নামে পরিচিত হয়েছে, তার পাশে আমরা গাছগুলো লাগাবো। তো আজকে আপনারা কটা গাছ লাগিয়েছেন? কোন গাছগুলো নষ্ট করলেন আপনারা? এই মুহূর্তে পার্থেনিয়াম গাছ আমরা ধ্বংস করেছি অনেক, প্রতিদিনই আমরা করছি ওটা। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। काकसर विद बिहार के राजहाट क्षेत्र में इस हानिकारक पार्थेनियम पेड़ से पूरा क्षेत्र आच्छादित है। प्राथमिक विद्यालय के सामने और मोहल्ले के अंदर ये पेड़ मानसून के मौसम में पहले से ही उग आया है। उस पेड़ के फूलों के बीज हवा में मिलकर रोग फैलाते हैं। छोटे छोटे छात्र भी इन पेड़ों के पास से गुजर रहे हैं और हाथ बटा रहे हैं। अनजाने में उन विद्यार्थियों के शरीर में रोग और त्वचा रोग उत्पन्न हो सकते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई नगर पालिकाएं इस पेड़ को खत्म करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। हालांकि काकसर विद बिहार के गांव में इस पेड़ को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत यही है। हाल ही में इलाके में एक 9 महीने के बच्चे की अचानक बीमारी से मौत हो गई। सुमत बावरी की शिकायत है कि हमें बेहद तंगी में रहना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि पार्थेनियम के पेड़ हानिकारक है। सुमत बावरी की शिकायत है कि हमें बेहद तंगी में रहना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि पार्थेनियम के पेड़ हानिकारक है, लेकिन इन्हें साफ करने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। इतना ही नहीं, हमारे घर के आसपास कूड़े के ढेर ने नालियों को अवरुद्ध कर दिया है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले मेरा ही बच्चा मर गया है। इस पेड़ की वजह से मेरा छोटा बच्चा भी बीमार हो गया है। हम चाहते हैं कि पूरा इलाका साफ हो जाए। এই তো নানা রকম আবর্জনা গাছ, সব পার্থেনিয়াম গাছ, এটাই বেশি এখন, মানে চারিদিকে যেদিকে যাবে সব এখন এই গাছটাই বেশি দেখা যাচ্ছে। গোটা গ্রাম তো ঢেকে গেছে। পুরো গ্রাম, এদিক ওদিক স্কুল মাঠ, একদম স্কুলের সাইডগুলো, এইসব কমিউনিটি হলের সাইডগুলো পুরো এইসব এই পার্থেনিয়াম গাছ। কোনো সমস্যা হচ্ছে না? শারীরিক সমস্যা হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু হয়তো যারা জানে তারা এগুলো সাফাই করার যে দরকার সেসব করছে না। কী করবো, আমাদেরকে এই দুর্ভোগ করতে হচ্ছে। পঞ্চায়েতের কেউ আসে না? না না, না, কেউ কোনো গুরুত্ব দেয় না। এগুলো করলে আমাদের এই যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা, সব ছেলেরা স্কুলে যায় এই রাস্তা দিয়ে, এই রাস্তা যাওয়া অবস্থা, মানে কি বলবো। কখন এখানে আছে যত জল এখানে এসে জড়ো হয় মাঠের, আর ওই যে সামনে ড্রেন আছে, ড্রেনটা ওই সামনে যে বন্ধ করে দিয়েছে। কে বন্ধ করেছে? ওই যে দোলাল বাগ না কি বলে, ওইখানে ওই ড্রেনটা আসল জায়গায় সেখানে বন্ধ করে দিয়েছে। আর আমাদের ঘরের সামনে যত নোংরা গাছপালা সব এখানেই জমা হয়। আর কি করবে, বন্ধ করে দিয়েছে, জলটা কোনো দিন যায় না, এখানে থাকে। আর আমরা বাচ্চাটা নিয়ে এই বাড়িতেই থাকি, এই যে ঘর বাড়িগুলো রয়েছে এই সামনে, আর যত নোংরা সব এইদিকেই আছে, সাপ ব্যাং ট্যাং সবই আছে। পার্থেনিয়াম গাছ কতটা রয়েছে? অনেক, প্রচুর। আপনি দেখে নেন কেন, কি গাছ?
ওই যে ভাবুরি গাছ আর যে ছোট ছোট ফুলের গাছগুলো থাকে না, পার্থেনিয়াম। জঙ্গলি গাছ অনেক সব কিছুই রয়েছে। আপনি তো দেখে বুঝতে পারবেন যে কত গাছপালা আছে। আর ওই যে সামনে বন্ধ আছে, জলটা পরিষ্কার হয় না? না, পরিষ্কার এদিকে কখনোই লোক আসে না। লোক এলে তো আমরা তো পরিষ্কার করানোর জন্য বলতে পারি, কিন্তু আসেই না তো। কি চাইছেন আপনারা? আমরা পরিষ্কার করতেই চাই, এর জন্য আমাদের বাচ্চাটাও মারা গেছে এই যে নোংরার জন্য। এই পরিস্থিতি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। 21 जुलाई को धर्मतला में होने वाली शहीद सभा को सफल बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर से अंडाल ब्लॉक के उखड़ा में पथ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उखड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान मीना कोले, उप प्रधान शरण सहगल, जिला परिषद के सदस्य कृष्णा बैनर्जी, ब्लॉक के सचिव राजू मुखर्जी, मदनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पार्थो देवासी, अभिजीत बैनर्जी तथा उखड़ा तृणमूल कांग्रेस के सदस्यगण उपस्थित रहे। যাদের ত্যাগে আজকে আমরা এই জায়গায় 21শে জুলাই তাদেরকে স্মরণ করার দিন, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা তর্পণ করার দিন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে যে প্রত্যেক বছর 21শে জুলাই শহীদ সভা আয়োজন করেন। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের উখড়া অঞ্চলের ভাবক তথা অঞ্চল প্রেসিডেন্ট শরণ সাইগল মহাশয়, আরেক উখড়ার অভিভাবক রাজুদা। আপনারা স্টেজের সামনে বসে রয়েছেন আমাদের উখড়ার কর্মী এবং সমর্থকরা। আজকের এই সভাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 21শে জুলাইকে সামনে রেখে আমাদের এই প্রস্তুতি সভার আয়োজন। এই সভায় আমাদের একটি বার্তা যে 21শে জুলাই আপনারা দলে দলে সবাই মিলে আমরা ধর্মতলায় পৌঁছাবো এবং সেখানে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে 21শে জুলাইয়ের সমর্থনে কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। 1993 সালের 21শে জুলাই 13 জন শহীদের রক্তে সিক্ত হয়েছিল বাংলা। সেদিন সে বাম সরকারের স্বৈরাচারী পুলিশ 13 জন তরতাজা যুবকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল এবং সেদিন সেই খুনিদের চোখে চোখ রেখে গোটা ভারতবর্ষের জন্য, ভারতবাসীর জন্য যিনি লড়াই করেছিলেন তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে আমাদের 21শে জুলাইয়ের সমর্থনে মিটিং এ বলতে গেলে প্রথমে যে কথাটি বলবো যে अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कोलकाता शहर में फिर से एक पुलिसकर्मी पर हमला हुआ है। इस हमले में पुलिसकर्मी देवाशीष मंडल घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आज मुहर्रम के दिन शोभा बाजार में उनकी ड्यूटी थी। बुधवार की सुबह निगरानी के दौरान एक शराबी व्यक्ति ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे कि पुलिसकर्मी घायल हो गए। वही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।